Usap din mami, huwag puro daddy ha. Usap na mami. Usap na. Musta baby? Inom kang gamot kanina? Ha? Yes. Yes? Yes. Kuya iyo sagot. Ha? Yes, baby, na juice. Juice baby, inom juice. Very good. Ano? Ayan ang ulan. Raining rain, lamig na. Ala. Kaya nga to eh, ganito rin kahapon eh. Rain na ano? Ganyan Rain ko na. kasi mapapasa na to. Opo. Sarapin pinto mo kasi ganun din yan. Rain na. Konti, Amig yan. Lamig yan. Nag-rain na. Kinakausap niya na ako, daddy. Lamig na, no? Opo. Kasi rain. Lamig na. No need na ng pan. Opo. Isang pan lang, no? Opo. Sarap lamig. Para kang nag-aircon, no? Lamig. Opo. Tama. Tuwan-tuwa naman kay mami na yan, Opo. Lamig na. Sarap sleep yan, no? Opo. Sumasagot talaga yan siya. Very good. Opo. Salita ka na? Gusto na mag-talk? Opo. Ha? Tatawa mami. Tatawa kay mami. Gusto na talk ng baby. Opo. Excited na mag-talk. Gusto na usap agad. Achay.